teman-teman, selamat datang di channel si Egi. Apa aja boleh. Mari kita belajar angka. Ini angka 1. Wah, dinosaurus ada 1. Wah, lihat, dinosaurus ada 1, teman-teman. Ini angka 2. Lihat, dinosaurus ada 2. 1, 2. Yang ini angka 3. Lihat, dinosaurusnya bertambah 1 jadi 3. 1, 2, 3. Sekarang angka 4. Wah, dinosaurusnya bertambah 1 lagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. Dinosaurusnya 4. Yang ini angka 5. Wah, dinosaurusnya bertambah lagi jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dinosaurus ada 5. Yang ini angka 6. Dinosaurusnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dinosaurusnya ada 6. Ini angka 7. Dinosaurus ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dinosaurusnya ada 7. Sekarang angka 8. Dinosaurus ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dinosaurus ada 8. Ini angka 9. Dinosaurus ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dinosaurusnya ada 9. Ini angka 10. Wah, dinosaurusnya jadi banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dinosaurusnya ada 10. Akhirnya kita selesai menghitung. Dinosaurusnya ada 10.